Ja. Så klockan väl och virkelig affär now 1 och vi får att börja. Ladies and gentlemen, a warm welcome to you all, not least the guests we have online, to this combined English webinar and afterwards a Faroese debate. First, I'll say a few words in Faroese and then I'll get back to English right away and shortly. God folk, takk for at tid kommet til dette webinaret, som først verer av enskum og panelfonderen som verer beint at han verer så av føroyskum. Her første tøyman for heine i skårene lektare at letja fram sånne fragrejing som viser hver støve vid føroyingar heva til ymskar tydningamiglar, uttanríkispolitiskar og trygdar politiska spurningar. Så gjerne færa tvær granskarar, Rasmus Leander, professor i Universiteten i Grønlandet, og Silja Bara Omarstøtter, professor i Universiteten i Oslandet, gjøre vimmerskingar til ta føroyske kanningene, og så samarbeidar vi liknande kanning i Tarra London. Eisne høyrer vi fra Gabriele Baumann fra Konrad Adenauer Stiftung, som hever futja hesa verkatlandene. Høver vi sett omkring spurning, eisne, og tog enda noen av hesson webinaren. Tid gjør bare mer apprai, tid som sitter her, og så finner vi det der, så får dit mikrofonen. Og i settene parten nå, for som sagt, det første panel at skifte år om kanningene og eisne, den nudja altsjåa politiska verleigan etter at Russland gjør det innras i Ukraina. Hva mest hetta for okkon og i Føroya, begge politisk og vindelig. And now back to English. A warm welcome to you all, not least Professor Rasmus Leander from the University of Greenland and Silja Bara Omarstøtter from the University in Iceland, who will provide comments to the Faroese report and comment the results with their own from Greenland and Iceland. And also a warm welcome to you, Gabriele Baumann from the Konrad Adenauer Stiftung. And to the guests following us online, if you have questions afterwards, you can write it here on Zoom, and then we'll pick it up from there. Today's topic is, what do Faroese people think about foreign policy and security? It is very important for all of us, society as a whole, and our politicians, to know what citizens in our democracy actually think about these very important issues. If we're going to have an informed and also ongoing debate about our place and our role in the world, we must know more. This is a beginning, a very important one, to ask people themselves what they really think. Luckily, we at the University of the Faroe Islands have very good and also generous international collaborators. And today, I want to express gratitude to the Konrad Adenauer Stiftung in Germany for providing funding for this important project. Before I hand the microphone to Heini Uskorne and the words first to Gabriela, I want to say that almost all of the questions in the survey have become wildly more important now. We have war in Europe, and the threats of nuclear bombs is once again part of current affairs in our media. The survey was conducted right before the Russian invasion of Ukraine, and such a huge, terrifying event could easily have given us different results where people ask the same questions today. I know Heini Uskorne is going to address that. And now, I am going to give the microphone to Gabriele Baumann from the Konrad Adenauer Stiftung. Go ahead, Gabriele. Mm-hmm. Yeah, thank you so much, and thank you so much for your very kind words of introduction. Really, the attention towards the Arctic and the North Atlantic has been growing
over the last years, especially, and also on security policy, as you said. And this is one of the reasons why we agreed upon to have a systemic and scientific survey on what Faroese think about foreign policy, defense, and security issues. And this is what we have done already before. We had the possibility to also coordinate and finance a survey in Iceland, in Greenland, and before that in Norway. Because, as you said, it's very, very crucial really to understand what is the attitude of people who live in the Arctic and in the North Atlantic towards NATO, towards the US, Russia, the EU, and also China. So the geopolitical reality is another one since February 24, and we all understand this very well. And I assume that the picture about Russia must have changed also in the Faroe Islands. As far as I understand, the Faroe Islands have supported the EU sanctions, but also have been, like Russia has been a very important trade partner for the Faroese for decades. So I would like to also, Heini, to a bit elaborate on what's actually the situation right now. But first of all, I would now also like to thank the University of the Faroe Islands and Heini Skorini, who has shown great commitment to this project and the survey. So I think it's really it's very good to have it right now in these times, and I think we should really work on it further in the years to come. And thank you also to our project partners in Iceland, Silja Bara Omarsdóttir from the University of Iceland and Rasmus Leander Nielsen from the University in Nuuk, Greenland. And I know that the survey also contains some comparison with the situation and the survey in Greenland and Iceland. So I'm really looking forward to it. And Heini, once again, thank you so much for your commitment. Thank you. Hello, can you hear me? Det ikke som jeg gjør så spørt. Super. Takk for det. Thank you. A warm welcome to all of you who have joined us online. I'm genuinely surprised by the number of people who have joined this webinar online in different corners of the world. And also a welcome to all of you who have shown up physically here at the University of the Faroe Islands in real time without any COVID restrictions for the first time in a long time. So that's great. Thanks to the Konrad Adenauer Foundation for enabling this survey with your financial support. And I would also like to thank our representative in Iceland, Halla Nolsø Poulsen in Reykjavik, for reaching out to us originally, making us aware of the fact that some interesting surveys were done in Iceland and Greenland and encouraging us to get on board. So thanks to the Faroese representation in Reykjavik as well. Okay, does this work? Yes, just a brief note on data collection. The whole purpose of the survey is, as already emphasized, to examine how people who actually live in the Arctic territories think and feel about pressing foreign policy and security issues. It's an old cliche by now to say that the Arctic has become subject to growing interest among scholars and politicians and academics, etc. But very few projects have actually tried to find out how people in the Arctic region relate to pressing issues. So that has been
the main purpose. Hvat, skarpt format, 4:3, slide størrelse her. Okay, sorry, we just have to change the format of the slide. Det I ordan now? Fine greier. So as? Fint. That okay? Super. So one of the guiding research questions has been, if you ask people, where do the Faroe Islands belong? And that may be a trivial or a stupid question because, I mean, the Faroe Islands is a part of Denmark. Denmark is a member of NATO, so it goes without saying that we are a part of the West. However, if you survey the resolutions that the Faroese Parliament has adopted over the years on foreign policy and security, the guiding principle has throughout history been neutrality. The ambition or the wish to stay out of big politics, to be neutral in foreign policy. This is a picture from the streets of Tórshavn in 1940, British troops marching through when the Faroe Islands was occupied by the UK, while Denmark was occupied by Nazi Germany. And on the 13th of April, I'm not going to have a history lesson now, but just a brief note before getting to the results. On the 13th of April in 1940, the Faroese Parliament sent a letter to British authorities saying, yesterday the Faroese Parliament received the message that England intends to send their troops in order to defend the country. This happens without any request from the Faroes. The position of the Parliament is to keep the Faroe Islands out of the war and the conflict between the nations. And this principle of neutrality, or this ambition to be kept outside all conflicts, has been repeated and reiterated several times throughout the Cold War. In 1959, regarding the installment of the NATO radar outside of Tórshavn, the Parliament objected. In 1961, again in the 70s, in 84, proclaiming the Faroes as a non-nuclear territory. And the first resolution, parliamentary resolution, not mentioning neutrality as a principle is in 2004. So, in order to address this very, broad or overarching question, we asked the following. Below are some statements regarding Faroese relations with the rest of the world. Which of the following are closest to your own opinion? And then people can choose their preferred statement below. The Faroes should be part of the West in foreign policy, security, and defense issues. And as you can see, that's by far the most popular option among these options here. 58% choose this statement as their preferable approach to foreign politics, but also a pretty large group, 25%, say that the Faroes should be neutral, reflecting the parliamentary resolutions mentioned earlier. The Faroes should be neutral in foreign policy, security, and defense. Almost 0 people think that the Faroes should cooperate with either Russia or China, and 15% are undecided. I forgot to say earlier that this is a pretty large survey, almost 800 participants between 18 and 75 years old. The questionnaire was in local Faroese language, so we have translated this. And as always, we make sure that the group of people participating represents the whole population in terms of gender, age, home address, income, education, etc. Another question that we asked is, do you think that the Faroe Islands should be part of the Western Security Alliance, NATO? Should we be part of NATO or not? Simple question, yes, no. And we see here that the blue color, 71% reply yes, we should be a part of NATO. Only 4% say no, we should not be. And a pretty large group, 25%, are undecided. And that's also a finding in this survey, that a lot of people choose the reply option, I don't know. So
that might indicate that foreign policy, security, and defense is not that present in our everyday lives, or it has not been, but that has, of course, that would be different today. And bear in mind that this whole survey was done, as Brynhild mentioned, not before the war. There has been a war in Ukraine since 2014, but since the recent full-fledged invasion of Ukraine. So we aim to do a new survey about these things in the near future. Of course, this question does not address a very controversial question in the Faroes, namely, how should we be a member? Should we be our own independent member of NATO, have our own independent membership, or should we be a member as part of Denmark? That's a different discussion. We also asked, do you perceive NATO as a positive or a negative organization? And here, the blue color, the people who say that they perceive NATO as a positive organization, 59%. Only 3.4% say that they perceive NATO in a negative light. The gray area, 25% say neither positive nor negative, and 13% are undecided. So the majority has a positive perception of NATO. And this question can be compared to the Icelandic and the Greenlandic survey. Some questions are comparable, others are not. I would wish that everything was completely comparable. But Iceland is at the top here. I don't know if you at the back can see. Greenland is in between and the Faroe Islands at the bottom. And here we see, quite interestingly, that the only NATO member among these countries, Iceland, is the most skeptic towards NATO. 40% say that they have a positive perception of NATO, 13 have a negative, and then 38 neither, and 7% in Iceland don't know. In Greenland, it's very different, and perhaps Silja and Rasmus can address that, because I don't have an explanation for this. Maybe it has something to do with the Thule base and NATO presence for decades in Greenland, but 75% of the Greenlandic people have a positive perception of NATO, while the Faroe Islands is somewhere in between Greenland and Iceland. And again, it would be interesting to ask that question again today, right now, to see how the numbers would change. We also see a strong inclination for the willingness to cooperate more closely with our neighbors. Here we ask, which of the following options should the Faroe Islands prioritize? And then people have to choose one alternative. And over here, 21% say that we should prioritize if you have to choose one of these statements, only one. 22% choose closer cooperation with the US and NATO. 17% would like to see closer cooperation with the European countries and the EU, and 37% would like to see closer cooperation with the Nordic countries. The most popular reply in this question. And this is in line with the next slide here. There's a lot of information, but I'll walk you through it. We ask, should the Faroe Islands cooperate more or less with the following countries or organizations in the future? And the blue color is people who reply that we should cooperate more. The orange is we should cooperate less, and the gray is I don't know. And at the top of this list, you see our neighbors. I'm quite surprised that the UK is number one. I don't know why that is. Maybe some diplomats in the room or politicians who know more about these issues than I do have a good explanation. But UK is number one. 78% would like to see more cooperation with the UK. And this is after Brexit, of course. And then Iceland and Denmark are number 2 and 3. Then we have the Arctic Council, which is completely broken now due to the war in Ukraine. NATO, the European Union, the US,
And at the bottom, we have Russia, Israel, and China. And the reason why Israel is on the list is because Israel, the Faroese government, chose to open up a diplomatic representation office in Israel. I don't know if it was last year or a couple of years ago. And we also asked that question. Recently, the Faroese government opened up a new representation office in Israel. Do you agree that the Faroes should have a representation office in Israel? 26% say yes, we should have support the decision to have a diplomatic representation in Tel Aviv. 53% say no, or 54%, and 20% are undecided. Okay, let's go on to the Faroe Islands and Russia. This is the previous foreign minister of the Faroe Islands, along with the Russian deputy minister of fishery and agriculture. And this is a special case because if you look at the red graph here, you can see how important the Russian market is for Faroese export. We are primarily exporting mackerel and herring and also farmed salmon. And the growth in Faroese export to Russia has only been on the rise for the last 15 years or so. And Russian, the export to Russia constitutes today around 25% of the Faroese export, which means that sanctions will probably come with a heavy price for the Faroese economy. I don't know about you, because we can interpret these things in different ways, and it depends on our expectations, but I would expect a more pro-Russian attitude in general when we started doing the survey. We ask here, should the Faroe Islands cooperate more or less with Russia in the future? And actually the smallest group says that we should cooperate more with Russia, 28%. 36% say that we should cooperate less with Russia. And that's surprising to me, given the historical ties and the trade relations. And again, a very big group says, I don't know. If we look at Greenland and the Faroes and compare the same question, we see that Greenland is much more skeptic. 58% of the Greenlandic population would welcome less cooperation with Russia, and fewer people in Greenland would welcome more cooperation with Russia. And that may reflect the fact that for Greenland, Russia is not as important a trade partner as Russia is for the Faroe Islands. China is much more important for Greenland, while Russia is more important for the Faroe Islands. Maybe Rasmus can pick up on that later. And here we see a pretty interesting thing, because we ask all people to, we ask what party do you vote for, income, education, etc., to have all these background variables. But we also ask people to place themselves on a left-right scale, which is often called ideological self-reporting or self-perception or whatever. And here we see a positive correlation between right-wing ideology and pro-Russian attitudes, or welcoming more cooperation with Russia, at least. If we look at the blue graph, the people who say that we should cooperate more with Russia, we see that the likelihood of welcoming more cooperation with Russia increases the more to the right you go. And the opposite is also, if you look at the people who say we should cooperate less with Russia, the more to the left, the more likely it is to reply that we should cooperate less with Russia. So if we think about the old Cold War logic that the far left had pro-Russian or pro-Soviet attitudes, and the far right were pro-NATO, pro-the US, anti-Soviet Union, this is the diametrical opposite to that that picture or that perception of how ideology shapes our views on foreign politics. We also asked
people, we wanted to try and distinguish between, being a good customer, buying a lot of Faroese fish products, and being a political ally. So we also asked people to rate these statements. Which of these statements are closest to your own opinion? Russia, this first statement says Russia is an economic ally and a political ally that we should cooperate with in foreign policy and security matters. And I would expect this to be bigger, but only 5% perceive Russia as an economic and a political ally. 67 or 68% see Russia as an economic ally, but not a political ally that we should cooperate with. Of course, you can phrase these questions and these reply options in very different ways, and you cannot have too strong conclusions before you have many different surveys examining the same subject in many different ways, and we should maybe do that with our great partners lower who sit right here, the data company that has collected data, and they do a very good scientific job as well. Okay, I'm running out of time. The Faroe Islands and China. This is a front cover in the New York Times, a report from the Faroe Islands. At the edge of the world, a new battleground for the US and China. And that edge of the world, that battleground, is the Faroe Islands. Because a couple of years ago, or maybe, 2 years ago, there was a huge, very passionate debate in the Faroes when Faroese authorities were to select a new provider of the next 5G mobile network in the Faroes. And the Faroe Islands has cooperated with the Chinese telecom giant Huawei for many years. But it became big politics. The American embassy in Copenhagen intervened and was very vocal, encouraging the Faroes to deselect Huawei and select another provider of 5G. And simultaneously, the Danish government and the Danish parliament has classified telecommunication and digital infrastructure as critical infrastructures with implications for security and defense. And the outcome of this discussion, as you know in the Faroes, but probably not around the world, was that the Faroe Islands, Føroya, the national telecom company, deselected Huawei and chose Ericsson instead. And we asked people whether they agree with this decision to choose Huawei, and it seems to be a huge majority in favor of this decision. 72% saying yes, this was the right decision, 7% saying no, and 20% saying I don't know. We also asked the same question here: should the Faroe Islands cooperate more or less with China in the future? And we see bigger skepticism compared to Russia. Only 16% would welcome more cooperation with China, and 49% would welcome less cooperation, and again, a big group undecided. And if we compare these numbers with Greenland, we see a completely different picture. Greenland is much more positive towards more cooperation with China, which might reflect the current situation in Greenland, that Greenland is selling more products to China. So this is a big difference regarding attitudes to China between the Faroes and Greenland. And lastly, this is my second final slide. We have had an internal debate about the installment of a new military surveillance radar in a mountain outside of Tórshavn. There was a radar between 59 and it was dismantled, I think, in 2007 or something like that. But the Danish government has recently launched a new Arctic capacity package, or how you translate it. 1.5 billion Danish kroners will be spent on security and defense in the Faroes and Greenland. And the Danish government has requested the Faroese government to install a new radar outside of Tórshavn. So we asked what the Faroese government should reply.
The Danish government has asked Faroese authorities to install a new radar. It shouldn't say a NATO radar. Technically, it's a Danish radar, but never mind. What should the Faroese government reply? And we see a pretty considerable majority in favor of saying yes. 58%, 19% saying no, and around 20% saying, I don't know. And we have also had an internal debate regarding who is to decide, because the Faroese government has argued that this is security, this is classified, we should deal with this question within the ranks of the government, and the closed parliamentary committee on foreign relations, also uttanlandsnevnden, som det heter, as it's called in Faroese, and others would like to see a much more open democratic debate. And here we see that the Faroese parliament should decide. 46% choose this option. The whole Faroese parliament should decide. Only 16% find it sufficient that this matter is only dealt with in the government and in the closed parliamentary committee on foreign relations. And this surprises me that almost 1/3 would like to see the decision in a referendum, decided upon a referendum. 28% selecting that option. So there are many other issues that we have covered in the survey, and the whole report is available online at the University of the Faroe Islands afterward, and the Konrad Adenauer Stiftung website as well. We examine also attitudes to the European Union, climate change, environmental issues, risk perception, I mean the perception of security threats in the Arctic, and other interesting stuff. So you can check it out. Not too much text, but a lot of figures. So I think I'll just say thank you, and Brynhild, you can now, or I should maybe just send the word. Yes, it's easier, it's quicker. So thank you, and maybe we could begin with Rasmus, Professor Rasmus Leander at the University of Greenland. Is he through? Yes, thank you, Heini, and also thank you for inviting me to this, and thank you to Konrad Adenauer Stiftung. Good to see you, Gabriela, and see Richard is in the audience as well. And it's lovely that you have been doing these comparative surveys, and I wholeheartedly agree that we should do more in the future. And I will come back to that. I will deal on primarily a few issues, but there are also some interesting things in terms of the internal Kingdom of Denmark aspect. I was surprised by how many are in favor of the radar, because the Arctic capacity package is also a big deal in Greenland. And I had a little discussion with Heini yesterday about some of these issues that are quite interesting. But comparatively, I think one of the interesting findings also who the Greenlanders vis-a-vis the Faroese voters want to collaborate with. Because in the Greenlandic survey we did, it was published in February of last year. The data collection was in November, December before. And there was a clear Arctic axis in who the Greenlandic voters want to collaborate with. So Canada, Iceland, the Arctic Council, whereas maybe the Faroese is a bit more Atlantic, looking towards the UK, which is quite interesting. And again, it'll be really interesting to see if there's a change, if we can do a time series on some of these questions. And then Heini brought up the question of NATO, and also I guess Silja will comment on that, because it is a tad strange that Iceland, who is basically the most active in NATO, not via Copenhagen like Tórshavn and Nuuk, is coming out in that way. We did have a NATO conference at the University of Greenland in collaboration with others in August, and there is an assumption by many Greenlandic politicians, I also think in the public at large, that the day that Greenland become independent or a free association or
or whatever model is going to change the current situation in the Kingdom of Denmark, then automatically Greenland can become a NATO member. My argument is this is going to be a negotiation. There are some economic issues because I think Greenland wants to mirror or do the same, do the Icelandic models in many ways. But what does that constitute is not that clear. There are some Greenlandic politicians, mainly in Siumut, the social democratic parties, who have been using NATO as a campaign issue in past election campaigns. And we don't really know if the voters can see what is the US and what is NATO. Heini brought up the Thule Air Base, and that's a bit of a double-edged sword because there's also some critique about the Thule Air Base, the service contracts, etc., etc. And that would be interesting to go much further into in future research. The other big thing was I want to address is that there is a really interesting findings in both our surveys. That is some mixed signals towards the great powers, the US, China, and Russia. And in both our findings, it depends on kind of how you ask and in what direction. But it seems like there is a swap between China and Russia in our findings, as Heini was also saying, that the Faroese are exporting a lot of fish to Russia. Greenland is the last couple of years, it's been pumped up a little bit because of Brexit. There's no trade agreement with the UK as of yet. There was some COVID scare in China, so some of it was going to Russia rather than elsewhere. But it's nothing compared to the Faroese. But it seems like China and Russia have swapped places in terms of how it's viewed in the two countries. And also I would say until very recently, Russia was surprisingly absent from public debates in Greenland. You could easily talk to civil servants who were spending a lot of time either in the Arctic or the more security issues related to Russia. But Russia is not really a big part of Greenlandic discourses, and that has also been backed up by research by other scholars and more qualitative or theoretically guided research. So that is quite interesting. But again, it would be really, really interesting to see how, if we did a survey tomorrow or later this year, if something has been changed. And then my final remark, and hand it over to you, Sylvia. I really hope that we can do some similar comparative work. And if we do, I think we should meet and do more in getting the questions more similar. There are some contextual stuff. We had the Norwegian to look at, and we took some of the questions, and then something got lost in translation, going back from Danish to Greenlandic, sometimes to English to talk about it. But I really think it'd be worthwhile to either meet online or say in Reykjavik, in the middle of everything, that we could make this more comparably. The questions are more comparatively equal. That could be a really, really interesting part to we can have time series, but also have a better measure of some of these questions comparatively. But thank you very much for inviting me, and look forward to the discussion. Thanks. Thank you very much, Rasmus. Indeed, let's do that. We just have to fundraise a little bit before. Okay, then I'll pass the word on to Silja Bara Ómarsdóttir, professor at the University of Iceland in International Relations. She has been responsible for the Icelandic survey. The floor is yours, Silja. Thank you, Heini. And let me add my thanks to the Konrad Adenauer Stiftung in the Nordic countries for funding and these surveys and creating the opportunity for all of us to get together and talk about this. And I really would enjoy not just doing a comparative study of our responses, but also of what you've mentioned is getting a timeline survey built up over time where we can monitor the changes domestically and then follow them in a comparative context. It was really interesting to read this.
we in Iceland, of course, complain that we are so small that nobody knows what's going on here but us. But being from a larger country now, I find myself in the situation of learning a lot about the Faroese context, and just from reading the short report, and of course all the details from the survey are very interesting. What you mentioned with regard to NATO, I think it's an absolutely fascinating finding that we have more positive attitudes towards NATO in the Faroes and in Greenland, which are not direct members, but go through the government in Copenhagen with their alliance. And we were talking about this a little bit before, Heini and I, what maybe might introduce this, and some of the ideas that, and of course these are speculations, as we don't really have, we weren't able to ask people why they thought this, but we do have the departure of the U.S. military from the base in Keflavik now 16 years ago. And what happens after that is also that we have a financial crash, which of course was a global event, but then the region around the Keflavik base was took a long time to recover economically. And the discussion maybe was that NATO and the US, and of course in particular, had not done this, handled this departure honestly, and had created problems for not just Iceland, but for that region in particular. Then, of course, we have military exercises and bases, military exercises and events that take place here, and around both the radars and the base in particular, we've had fairly high-profile discussions of pollution and damage that has been done to water wells and such that have created problems for the populations. So there might be some specific contextual events that create this, but of course there's also the possibility that we have that people are opposed to Iceland's membership in NATO, and there is a lingering misconception of Iceland's international role here, which we also included in our survey, and I conducted a similar survey 4 years earlier that also indicated this, that because we do not have a military, people seem to mix these concepts. In Icelandic, we are herlaus, without a military, and hlutlaus is neutral. So there's somehow the conception that we are a neutral country, and people may associate that with NATO, with military operations, and sort of distance themselves from that. So, but this is of course all speculation and requires, of course, would be interesting to do more interviews and see if we could dig out what it is that is behind these options. Heini, you mentioned in your report that, of course, with what's going on in Ukraine, maybe we would get a different response to people's attitudes towards cooperation with Russia. I found it interesting how the interest in cooperating with Russia is, or the sort of, how do you frame this? That how Icelanders seem to be more willing to accept economic or want economic relations at the cost of political pressure or what have you. That here in Iceland you have far higher willingness to have maintain economic relations without maybe having a strong stance politically on human rights or war and peace from Russia. And this seems to be less, that the focus on the economic relationships doesn't seem to be quite as strong in the Faroes.
I think because you framed this also a little bit in the context of the Arctic, which I think is important, and of course now with the Arctic Council cooperation being put on hold, it will be interesting to see whether the other seven, the 7 members, excluding Russia, are going to be able to maintain their cooperation in the same sense. But the Arctic and climate, I think, are and climate change are issues that we need to discuss in sort of the same at the same time. And I noticed, well, even though you didn't mention it here, but my interest is very much in the security and the risk perception. And I noticed that that the Faroese population responds that climate change is the biggest risk or threat that that the world faces at the moment. And I think that that's definitely something that we share, even though with our history here in Iceland, economic instability has surpassed that as the main cause for concern. And then I also found very interesting, you had that slide up with regard to security policy, which of the following options should the Faroe Islands prioritize? And that we're almost exactly at the same level when it comes to here in Iceland and in the Faroes. 21.9% of your respondents say closer cooperation with the US and NATO. In Iceland, that's 21.3%. And very similar also when it comes to closer cooperation with other Nordic countries. Your respondents say 37.7%, and our respondents say 34%. And then it's taking care of it ourselves, solving security threats alone. You have 8.5%, we have 11.7%. But there's a huge disparity, and I think that this is very interesting because, of course, you have through Denmark sort of the EU relationship that we don't, and there was actually a survey that was published yesterday that shows for the first time in over a decade that more than 50% of the Icelandic population would support EU membership at the moment. But only 17.5% of the Faroese respondents want closer cooperation with European countries and the EU, but 33% of our respondents here in Iceland say that. So that's also an interesting disparity, but might be something that is reflected in our different institutional, organizational memberships. I don't want to keep the floor any longer. I think just really want to thank you for this. It's very valuable, and I really hope that we are able to sort of universalize our questions, even including specific country concerns, but that we can share in formulating a future survey and develop a longer term perspective of these perspectives. So thank you very much. Great. Thank you so much. Before we go to the panel, there might be some questions, and I just want to pick up on one thing. Kjem min skjermer opp her. Kan han komme opp her? Ikke sliden, men bare skjermeren. Hvis jeg sløtter sliden her. Ja. Ja, jeg tror ikke sløtter sliden her. Det så drastisk. Men ja, kan ikke bare må jeg sløtte der? Ok, så sløtter der. Så kan jeg få en new skjermen opp? Just want to pick up on one point that Silja mentioned. Thank you so much, Silja, for your comments. You're indeed right that climate change was number one when we asked what are the greatest threats internationally in the world today, and there were like 10 or 15 or something options. Climate change number one, environmental issues number two in the Faroes, which surprised me. But here's one question that I didn't present earlier that Silja mentioned. We had this question, when you think of the Faroese relationship with Russia, what's the most important? This is taken from the Greenlandic survey. And then the blue option says to have a clear standpoint in relation to Russia,
in foreign policy and security matters? Or is it more important to have good economic relations with Russia? And here you see that the Icelandic population is much more inclined to reply that good economic relations is the most important. Only 16% say it's the most important thing is to have a clear standpoint vis-a-vis Russia. While in the Faroes, 46% say good economic relations is the most important thing, while 39%, this is pretty equal, 39% say that to have a clear standpoint is the most important thing. So, and this is a huge difference between Iceland, Greenland, and the Faroe Islands. The Icelanders, according to this, thinking more about the economy than having a clear standpoint. Okay, if there are some questions. If there are any questions to Heine or the panel, so please just nod and I'll come with the microphone. Is there any questions you would like to ask? No questions? Okay. If there are no questions, maybe we should just go ahead, Heine? Yeah, we could do that. Super. We're not going to have a break. We're just going to end the English part. You don't see the crowd here in the Faroes, the people who are with us online, but there are maybe 1,000 people or something like that. It's a full audience here. So I would just like to thank all of you who have been with us online, and we're going to end the English part now and switch over to Faroese. And I know that there are some Faroese people also listening abroad. So welcome to stay, welcome to log off, but thank you very much for participating. Så får jeg til den Fróðskaparsetur, og jeg får at presentere panelet. Jeg og Brynhild skulle være moderator, men jeg lokker henne å sitte i panelen i stedet 4. Så, og i panelen sitter Nils Winter, som står i Vinnehus nå, Marion Hansarøtter, som fyrværende står av Løkmannsskrivstående. Hvordan lenge? 25 år. Så nekvar diplomatiske rønter. Johans Eidsgård, fyrværende Løkmaver, Folketingslimer, Landstyrsmaver og nuvarande formar i Reiakrosset, som eisen tog verre aktuelt i hesson tøyen og i mån til fletta folka streimen ur Ukraina, og Brynhild Thomsen, som journalister og vimerskjere og samskiftesfolk her av Setrsnån. Jeg får bare at byrja vi at sette dere noen spurning. Tider velkommen eisen å spyrja, jeg synes settene, teg, eller med, eller hva tid nå har hod til at spyrja om. Så jeg kunne, kanskje bare hugsa meg at lagt stort ut vi arme færre til tikkere ekspertise. Om det næga, hva tid halda om kanningsna, om det næga, om det forutsigligt, eller om det næga som overraskar, fra tøyen og ståle, kanskje du kan spyrja, Nils? Hallo, så. Ja. Du har selv nevnt noen ting, altså et som overraskar meg, det var kanskje, nå har vi haft et lengt og drutt samstarv i Russland, en ekvar, vi russisk skip som kom henda vi inn, og vi samhandler. Vi vil se føreskar musikere fra til Russland, så konsertfyrer vi disse russiske tonleggere kom henda vi inn, så vi har haft en nok så omfattende samstarv, at jeg vantar faktisk mer positiva hållning till samstarv hela tiden vi i Russland, särskilt vi tankar på att här i just Arden inrasen av Ukraina. Så Sean det som nu är så mycket gammal att ta över onkel ta vänta det omvänt hvis man hickar efter om folk kallar sig över högervänt eller vänstervänt och hur hållning man har i Ryssland. En förklaring kanske on det vara till att de som mäter sig själva som eller högervänt eisner de som just ordent handelsskifter. Så det kan förklara en part av tog att man helt det viktiga vid samstarv i Ryssland han vägen. Så det ett annat som jag läste nämna till det att faktiskt i hållningen till ES i överraskande positiv där man huxar om det att gott nog folk inte så helt om man medlemskap men i över fältan av ES är rättligt positiv. Och man ska inte såna ölen går att tog att 13-14 ta i ES blev uppfattat som det schoolyard bully som kom
och lägga som fortalte du minna drönken i skolan om hur skapet skulle standa att det kom till fördelningen av kvoten och här som förra blev utståndar från att exportera och hamna stångsel och så vidare så till eisen ett som undrar mig inte att stämningen generellt är så positiv i för det som man är. Jag alltid ska göra hinna eisen möjliga. Kan du få skärmen upp här Luka? Eller bara permanent? Hända skärmen? Ja. Det som tack för Nils, det som jag kan se för lunch så när det är att det vi skulle samstarva mer eller mindre vid Ryssland att längre till högre ju mer positivt för samstarve till eisen galdande för Kina och USA. Så är tolkar det som en sån business approach till politik att vi skulle ha så gå handelssamband som möjligt, vi så näck land som möjligt, kanske utan mån till vad händer i världen och i Hongkong eller i Krim eller vad det ska vara. Men här är det som du säger till, ska vi samstava mer eller mindre vid ES i framtiden. 94% säger vi ska samstava mer vid ES. Sejan säger minne, 33 vet inte. Så mer lut i motor ES-limanskapet, annars är resten också positivt i mån till ES. Vi spyrir eisen helt annan positiva fätan av ES. Den största parten säger ja. Håast, det är inte så länge sedan vi blev bojkottat. Men nu ska jag helt inte tåsa för alla pengarna. Marion, vad samma spårning till tog är det något som du borde mest i? Ja, nu ska jag inte tacka Nils, men det var ölla tydligt att det överraskade mig vid vidkände Ryssland. Och det så vi in och tog vidare exponera i ölla nek post vid Ryssland och i Rävland kvar och i 18 Krim i 2014 så var vi inte vi i bojkotten, men bojkotten var ju inte med ta. Men Ryssland får själv aftaná in och bojkotta i några land, ES och Ryssland. Och här blev vi nu så tidsen fram som näka som det vill ha. Så det var egentligen en positiv vittjer av förrjun. Men det undrar mig eisen att det är så stor mån mellan högra och vänstra. Alltså så stora måner och i värje och trygdar malen så halt inte bortsett från raten som är nu och som Arste som har varit det sista åren så har det inte varit så stor parster av okkara dagligdag. Vi har inte runt och tåsa krutsch och tryggt med folk. Så det undrar mig. Och det undrar mig eisne att folk är så positiva i för NATO. Och inte så öjliga som sa att vi skulle vara neutral. Nej. Tar man tar i betraktning alla de här löktingssamtykter som har varit uppe i jöknen 1900 och lök intill 2004 tar man som Johan släpp fram ta latte man syndra upp ta lemantet och att vi skulle ha inled och avskan helt än att det är öjliga viktigt att vara neutraler. Men ES talar i halda centra ångstanar att 25% av förrän är positiva för att vara limer i ES. Ja. Det var helt oväntat i munnen hötte. Och så var det radaren. Jag ständer här. I would vote for EU membership alvast. 40%, 22% är i stämma emot ES-limanskapet och 30% vet inte. Nej. Och här tog också att detta är en stor bulk, större än du är vant. Ölla stor. Ja. Ska helt inte tacka allt år från hinnom, men jag kan lycka nämna att det har varit radar någon. Folk är positiva i för att vi sätter en radar upp och jag vill till det att det får över öjlan jag kommer mot närmast 100% kan nu. Men samstundes så är det en stor märlod för att säga att vi skulle vara in charge och vi skulle räcka radaren. Men samstundes så säger jag nästan att vi skulle inte jalta. Det är helt inte intressant. Ja. Jag kan jag lycka bara visa. Danmarska.
Ja. Nei, det er ikke her. Neste her. Ja, en stor marlot 4 radar nå, og en stor marlot 4 vi skulle rekan, men her er spurningen han fra kosta 340 millioner. Do you think that alltså skulle føringar rinta for den radaren? Og her er det pura greit. Vi skulle hava han, og vi skulle reka han, vi skulle være ha avbyrd av daglig funksjoner, men 46% sier nei, vi skal ikke betale. 14% vet ikke, og 8% sier at vi skulle betale. Så ja, det var eisende et urslit. Tusen takk for Marion. Johannes, samme spurning til tøyen. Noe som du bøyde mest i visse kanningsene? Altså, det er flere ting, men denne gangen vil jeg si at det er helt tydelig at for de føringer flest så teler det kommersielle, det verslige, pengene, kronene, betydelig mer enn spurninger vi viser det trygt ord. Altså, det er denne gangen så alle kanningsene at det snur seg om det verslige parsten, så er det føringer for det, og så er man sindre mer avslappa ut litt. Himmelen atter, så kjærst ikke bostet at henne kan ikke sindre søvde kjent, og at akkurat støva som pastor av danska rysene gjør til at dere få per automatikk noen ting rettelig avkjøpes, og kunne gløye av på ting, eit nå til dømes, natt og limaskaper. Det er vel flest alle føringer som akkurat har et oppfattende at ja, men vi er dere sammen med Danmark, ja, men så er det ganske limer i NATO. Og det er også gratis å svære på andre spørsmål som skulle dere ha NATO-limerskap eller ikke. Altså, jeg sier ja. 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 Da jeg har sagt det, så er det, jo, det er noen ting som jeg har overrasket meg. Et som jeg særlig har bedt mest i tid til at det er flere føringer som oppfatter NATO mer positivt enn Østlandinger. Ja. Østlandinger som er limer i NATO har vært i noen herrens år, har en mer kritisk holdning til NATO enn hva føringer har. Så kan man spørre seg om hvitt det er. Altså, er det tøy at Østlander er mer kritiske, eller er det også for naiv her i føyen at dere bare glemmer det uten at jeg vil ha noe etfinnikasjon. Det er alltid verst jeg blir mest i. Og så ber jeg selv mest i en ting, og det er at og den spørsmålet som jeg finner svære i Ørland, det er at flest føringer vil ha samstående vi England. Ja. Fram Danmark, fram ES. Ja. Og det er aldri avverst. Om det er en leid fra krynene av per og videre at dere har foreldre som opplevde krytsje og breske hersedisene og oppfatter det positivt og så videre, det vet jeg ikke. Men jeg handler det til avverst at folk i det nå så nå var at han har krytsje og hersedisene framvis heldet til at den beste samstagspartneren å kunne velge av Øtlund er England. England til landet som er den største imperialisten i heimsøvende nærgantøy er for føringer det mest attraktive landet. Det halder jeg avverst. Ja, er samtidig, og jeg har helt ikke ordentlig svær, og vi så ikke lagt inn til motmalte ta i Bretsker Hermen kom, ja. Arne Fredle Brindel, som markerer Marion. Jeg kan skal bare lykke til at det her, altså, vi er i en støve ved Brexit, hver UK er ferdig ur ES, og her er store fiskeressurser som føringer er AHR og man hever samregninger som ikke ender kommer mal. Og så er Bretland eller store marknader for førska vår, så det kan være at det er atter økonomien som gjør at vi til høyre video daglig, som gjør handamon. Akkurat. Brynhild, hva sier du til? Ja, jeg halte at fokus kanskje er lydsende nekv og hvert i det politiske leie og det hakra leie og i vinnerløven og i fiskevinnene mener, og så tolker man kanskje ut av hese 800 folkene som to er spurt, ja, to er jo ikke spurt, politikere bare eller topp vinnerløsfolk, det er føringer som svære, og det kan lukkes godt være, Marion, at det aldeles ikke har nære vi kvoter, møvelige kvoter å gjøre i Bretlandet, men snur seg om
något helt annat. Virer eller att vi mer internationellt, globalt, utsynet vuxna i Føroya. Men hvis jeg skal si akkurat som som kanskje påinner meg mest via suttje disse kanningene, så det jag nog gengant at han alt i verden for store parstren som sier, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Og her alltid eisene at jeg tror jeg sier at tingene henger sammen, at vi har ikke, altså vi har et fokus som inne etter. Vi har ikke haft tradisjon for at agera særlig globalt. Vi tar om Russland, så tar vi om fisk i Føroya og penger ur Russland som kunne komme inn til okkara. Utgangspunktet vit, til skjoldene til et store utsøyne. Og jeg har alltid eisende at, altså, hvis man kanskje, altså, Fróðskaparsetur Føroya har ikke et internasjonalt institutt her, og vi har øyla nekv folk som vi har teheine, og tykkon som sitter her. Ja, men jeg har alltid det avspeklar et vakuum bæge politiskt og eisende meira mentanarlia og eisende milalia, at vi debatterer ikke disse tingene utan så at det okkur som helt og leikande. Og det det som vi sier bare nå, og det bare nå halte jeg når vi sier til et ekstremt stor ahue fire at vi en pastor av verden. Så her som pastoren som ikke vet, onkel du helt opp til en trying som ikke er det for hva man skal si, han må minke. Ja. Og jeg halte her, Johansen, du sier vi med en dag i telefonen at tid har gjort kanninger i nekvar, og tid har ångat du gjort en kanning her som en så stor pastor så konsekvent sier, jeg vet ikke, ja. Ja. Så ja. Ja. Och det är ett urslit och själv ser. Alltså näck bara du vet Anders. Men okej, hvis vi skulle ta specifika eller ta oikomne stövna nu till som sagt några fer så är det kanske gjort i november och december och det var en helt annan politisk och kanske även ekonomisk verklighet än det är det. Och Førska stjøttenen, en spurning til Tøynels, Førska stjøttenen hever faktisk i ansøkt til reaksjonene av 18 Krim i 2014, hava signalene vært øyla grei fra Bei Jens Arena, uttanríkispolitisk og Bar Nilsen, løkmanne, om at vi pastor av Vestreimnon og vi lottaka i taimon sanksjonen som vi har gjort der, og mot Russland og så videre. Hver signal, hva høyre to fra vinnene og fra taimon utflotningsfyrtøkken som særlig eksporterer til Russland, Væren og Pelagos i Fuglafyr og så videre. Hva signalene og aksom stemningen? Altså, jeg har ikke annet enn at jeg har fylket tog som landstyret gjør. Altså, man legger det som sier at det er landstyret som avbørdende av at jeg kan stå til hva skal hende nå. Men det är också viktigt att säga att EEC har omgått sett några embargo eller sanktioner i världsmålvis mätvärd till Ryssland som har sett embargo hinvägen till 2014. Så en det inte förring för att vi utflyttar mätvärd så länge som Ryssland inte har sett några sanktioner i världsmål och men alltså stövan så han idé att det alltså det tre ting som vi har utflyttat Ryssland till laxer och till makreller och till sill. Och jag har så inte låt nästan men till det tror jag sälja. Det är laxen, ja så är vi backa från att här i Ryssland och innebär täcka Ludjoncha i lötna så att det är aktuellt på nu. Så jag har laxen andra vägen i lötna. Här för näka av silt och tandvägen så sånt vi ända men till reisne torp först att sälja tandvägen och det bara för att det häver bergmont till fortsatta transaktioner och i behöver en stor osäkerhet av marknaden som är här på. Akkurat. Och vi tar en fiskvej-avtal vid Ryssland som blev förhandlad om hästar, ja. Det vill säga, vi tar en kvot i russisk konsekve i 2022 och russiska trålar kommer här om varje i april eller när det är att fiska allt här intakt och vantar man att 2022 vi färra alltså Enneberg och Akraberg och JFK och så vi färre russisk konsekve och fiska och tosk här och russar kommer hända vid som tar plia eller kvart. Vad förväntar man? Ja, nu skulle jag säga först att så det kommer till fiskeskap så är det ganska mer rare för i budgeten så det ska så vi men jag kan så kanske säga att jag har inte fratt några andra än att man säger
här är inte några tås som i ejerbritsen att det ska vara avvärska. Alltså vi har en först var jag helt att från 70-fjärsen och hon är EU-liva många krepper av en så vi får söka du inte söka några tekniska solutioner på nu om man kan ändra att tog ju men alltså som man säger allt är osäkert i lötna onjavait och det som öliga andra på för eventuell mottiltag vi sätter i verk mot och hvis vi väljer filtra tilltag från JS. Ja. Men jag hade ändå ska säga att det är att det kommer några export så må vi söka för en rättliga stora prisnedgång av utlåtningen för den fjärringen som fer till Ukraina och Ryssland och det är särskilt galant för silterna. Silt vill bara säljt till några helt avmarskade marknader och det är särskilt Ryssland, Ukraina och Polen som köper det slag silt som vi fiskar här och Parstein. Och samtidigt så är Ukraina en av de största marknaderna för norska och isländska silt och det är så knappliga att han silten både den russiska och den alltså som är för den russiska marknaden och ukrainska finna nya marknader och till Polen och så är det såna stora som Afrika och liknande. Ettla till mjöl och så och ta oss en helt annan pris än vi har vid det. Så man vant att det är inte bara för att finna nya marknader för sälja för silterna. Makrelen är lösen mer en altjo vara men åter här att vi har så få handelsavtal som vi har så vi är väldigt fyra i andra land att kämpa kappast och öra marknaden och man kan gå ut från att en prisnedgång inte lika stora men en prisnedgång att ju isna vis mottiltag vi sätter verkligen mot och ta sig ut från det nu. Ja. Och så där laxen här står man kanske inte så kritiskt på lötene till att här är ett mangel på ut på ut i handelsmarknaden så vant inte vi lika harsrakt visst det är. Men i sitt tås om man säger att det är center hypotetiskt som vi sitter tås nu till vid annars kan hända alltså här är inte tilltag så det verkar för en schalt om man varslar vet du och vi vet inte att om något mottiltag för att sätta verk mot och men det är bara för att säga att visst det händer att vi blir avskärmade med att vi urgent så det är att och lotfastligt harst och nägg här en kan äga Estland vill lagt. Akkurat. Och jag kunde kanske fortsätta ut hos spåren om Johannes, Marion och Gärna Eisner Brynhild. Vi har norska fiskmålare säga att vi att inte stånja näkar havner för russiska skipon och vi har samstarva vi Ryssland i nekvnek år och till alla vid framhållande agera att du ser att det är ogrejt man teker en dag och sen men kvad halda tid om ter reaktionerna som förska landstyre hever alltså tan förska reaktionen som är very aftaná inrasna nu Jans du över luckmaver och även också överraskad han morgonen tar alla formen var i brettan om halvtid. Jag säger att en hotellrum i Danmark och vantade jag så att nu måste vi vara världen som man plejar. Och så var det bara något annat. Jag vet inte om tid var bilsen eller inte. Men jag ska helt to om reaktionerna till förra landstyret här till efter att Ryssland har gjort en totala invasion av Ukraina. Jag finner det från hattisk hålla på. Vi ska ta oss som en gammal politiker eller ska ta oss som formar reakross. Du ska bara ta oss som Jans Eidskort. Ja, det är faktiskt ett lat att jag må välja så ju att alltså nu är formar för en fällskap som är rättligt relevant akkurat nu. Ja. Eisen i Føroya. Och som finns ju en ombön från landstyren om att åtäcka sig uppgifterna är att omsita flotta folk i Føroya. Ja. Och till exempel arbete och några räntor men några har en öliga gå vilja och då får så packa upp. Jag hörde den berättan och man ser också mer jag kvackar lyssna vid att jag hörde han tog att det faktiskt hände en meningsbrötning i själva sändningen och till roslig kringvarpe att man kan få politiker att skifta stöv i en sändning berättan är annars eller stort sändning. Men det gör där. Tog jag att det blev en sån stämning in i studion här och knappt var alla politikerna samtidigt om att själva skulle följa leda dittna upp för flotta folk ur Ukraina. Nu kan man så att det huxa att han men kvar var vägen i december man att ta i stövan i Kabul och Afghanistan var akkurat ring som i Ukraina alltså är det monor av flotton vi är flottar efter om där kommer härifrån eller härifrån om där är muslimer eller katoliker eller vad det är. Låt ta färra.
Nu Røde Kors en opolitisk organisasjon, og det er heller ikke støv i middelen religioner, men og øyla mye for det oppgave som vi finner, og vi får undrende vi fotlen alvara, og jeg halte det er helt fantastisk at oppleve hvor så stort engasjement i det føreska folkene på nå. Jeg halte vi finner kanskje 300 nytt kjølbøyen som har ringt inn og bjør seg fram til at tega tøg, folk vi ymskon faglige forleikon til å løse oppgaver, folk ringer inn og bjør bostader fram, kommuner ringer inn, kommuner skipar for tiltøk og skoler skipar for tiltøk og for å sanna penger, så oppbakningen er kjempestor. Det eneste skjelja nå, det kunne være at du ganger flotta folk førjer. Så til arbeidet nu vi til at eisen er få å dirigere flotta folk å komme til førjer, tror at man skal ikke ha så øyla ringa fantasi til å si som så, at når man kommer til Ukraina, kanskje kommer nå inn til Kjeppmannhavn, sitter vi et frokostbord i Nyhavn i Varvekken, hvor gjestene skal være også med færre førjer. Og tog måger akkursvekna eisene lyser vi at førjer er en gilte måleidje, og her har også bjørgen fram til at skipa vidskiftene fra det Sande Kastrup, eller det Sande Bridgen i Hirschals, og så vi i forløpene å komme til førjer og få opp i halv skola, ansring og tjenester av ymisk og slag. Og her kunne de bare i forlønget at du nevner at vi hadde en spurning og i akkurat kanning som ikke er vært mye Framløga og som heller ikke er i fragrensen til okko. Det har vært ymiske kanningar her som er sin spurningen her hvor kan være. Skulle vi ta mot fletta folk og en jædla nei? Og det er jo ikke en sånn jædla nei spurninger til kvarje og hvordan nekv og tilbygging og så videre, ja. Så vi har haft øye ymisk tøl, men vi prøver å sette en nok så varnan spurning ta i november, desember. Tjekker vi javna vi om hver førjer jeg tenker mot fletta folkom. Og ta var det altså Afghanistan som var konteksten som vi diskuterer av ta. Teker du under vi at allmenne førjer skipa en tilbygging for å tenke imot noen favon familjon, så skriver vi enda til dømes, en til trodde familier, ta krepper teka seg opp i heimen. Og ta seg 33% ja, 35 nei og 12 visst. Vi der viskar tannstemningen øylanegg Ørvise. Vi skulle åpna okkar heim og okkar land for ukrainskum fløtton. Brynhild, du markerer jeg? Ja, det var forlønns at du som Johannes sier, utan at jeg skal ta noe fra kringvarpen, det her vi rosa kringvarpen for at det var finnes politikerne brottlige til at det ble hemskifter midt under en sending. Det var det ikke. Det var så at onker av dem gamle nå skiftet ikke så var mening, men var kommet i studiet om handel og om fisk og om penger. Det var testet snus om brottlige under sendingene. Nå en proklamering til Jens Stoltenberg, skriver i NATO og i international fjellmiddeln. Her han sier, we're at war in Europe. Eller Europe. Nu krutsch og her kommer så den ene medarbeideren rennende inn til versten og viser honom hetta og de sutja da, gestene sutja da og tar blikkene. Da ser man til jeg har vært sjånvarpskamera inne i studien og til å ta en løg med å si nu tåsar vi ikke om handel meira. Og kjolt, Jakob Vestergaard, som formar Røde Kors for så lite som 6 veckor så gjerne røste størlige av Facebook og sier vi skulle lade være vi har fattlet til knudja for Vesterheim og gjøre Russland til en fudgjenda mynd. Så jeg råkner vi at det ikke bare han som er hemskifter, men kanskje eisne Jons Eidsgård. Johannes, nok så opplagt at du var året her. Jeg vet ikke om det ikke minnes en veldig kjendan westernfilm som heter The Good, The Bad, The Ugly. Og for meg så veldig av The Good færre. Så dere kunne velge mellom The Bad and The Ugly. Og henne støvann som utkommen sjåvande vannlukkelig i alle måter. Oansett hva kasjett man er på, så det vannlukkelig at en sjå legger og en herre sjå. Og det jeg gjør alt for at fyrirbyrge er slukt henter. Og jeg kan ikke annet enn å si til en politiker som jeg har haft øyla store virke for det, som alle tøyer, og det var Mikhail Gorbachev,
som heter tannpolitikken, han setter jo en storvelde som sovjetsamvelde ta, det en vei fram, det at du få mer demokratisering, mer åpenleika, og at du få mer avdopping, at du begynner å teka våpnene nye. Det tvær mulige våpen, og anten firma seg flere våpen, eller firma seg færre våpen. Hans vever vær ta at du avmilitisera såleis at han hottan som ligger i våpen og blir borster. Men du verger var færre motsatt av det. Og nu færre går spålande motsatt av det, at nu synes jeg til at Øtland, enda Sverige, Danmark, og Tyskland, hekkat herra vergeutreisler opp til 2% av BTU enda oppom til, så og gang altså skriva vei. Du sier at det er veldig mellom bad and the ugly. Det er aldri en øyelig stor eller grov oppsetting av støvende vi der jo i bad and the ugly. Vi har eisende demokrati og diktatur, og du tar om Gorbachev og alt det der vøker år om at det skal være en demokratisering. Altså her var de verre i Tesainas, og så gjerne Putin tok vi. Det vil ikke være noen demokratisering i Russland. Det vil være et beinhardt rak mot strengare og strengare diktaturer. Det vil ikke være noe som helst hemmelighet. Og det kan nesten godt være at det er som avspegles til tølen og heina her i så store parter hos alt og æren innrasene er skeptiske motvis Russland. At førske folk ikke er så opplyst som man kanskje ikke kan halda at politikerne er. Nei, men jeg tenker ikke førske folk er så opplyst. Det som jeg halte selv er på enkeløtens ned til at ta i diskusjonen og kørte æren innrasene ut i fjellmilene og særlig at de sosiale milene, så det her vi hver den gode og hver den ikke. Og her har vi føringer for venner å velge vestretter, alt godt å si om det, til kanskje er naturlig og er lagt ut av vestlige kurvene, og i jøkken og fellesskap i Danmark. Men hvis man bytter seg inn til at alt er ljøsere til at man hører til Vesterheimen, og alt er svart til man hører til Esterheimen, så har man ikke det røtte søvlige oppfattene. Til søvlige seg, så har vi tyverrig opplevd til at begge Warszawa og Sovjet, Warszawa samgången og Sovjet, har gjort vanlokkelige innras, og så det i Ungarn i 36, i Tjekkoslovakien i 38, og så gjør det nå vi er Russland til innras og i Ukraina, det gjør det enda i Afghanistan og sånn tog. Men hittil Ukraina mellom Marsjø, så gjør det samme, og så gjør det at NATO har gjort innras i en røde land, og USA har gjort innras i en røde land, og av Korea, og av Vietnam, Irak og Afghanistan. Tog verre, her våger, ser vi mine briller, alt fortalt vi at det er noe som skal være sterkere enn ånder, og at man skal dominere ånder, og det som så gjør nå vi innrasende i Ukraina er til at Russland skal tryne til minne staten for terra vi kommande, således at jeg får avgjøre rett. Og det er ikke veien fram. Jeg er ikke tilhenger av det, men det er ganske naivt. Ja, jeg halte det naivt, og jeg halte at europeiske politikker har vært alminnelige naiver, og jeg halte utrolig lenge tog, og jeg halte eisen til at man reviderer i hessen døven til dømes til, som er annars helt være en øyelig god beundringsverdige politiker som Angela Merkel til dømes. Det er her vi at bare vi handla vi land, så færre til London i eisen i bliva mer som vit og demokratisk og så for. Det er pura naivt i det, og det som tannpolitikken har visser, det er det, altså man kan ikke ordentlig samarbeide førjer, men hessen naive handelspolitikken og insisterende på at det overhøver ikke er avvarskende nær som helst annet, gjør jo til Europa mer eller mindre enn noen orske lion skruestikk som diktatoren som nå får krudj, og hørte vi atombomben og bombar hospital og hva var det, og at førjer tog at vi ikke har bruker hun at då at hugsa tar tankarna, men vi setter kanskje akkurat budskap i vår at vi har en så lite diversion exposed. Så det er tingene vi har lagt sammen. Altså fornek egg i sommerkurv og imot til jeg halde det. Russland. Jeg minns det spurte Reina Bakka og Bakkafrost ta, og han får til, eller ta i Bakkafrost for til Russlands. Vi gjør det, det var i fyrstand.
gott nog var folk frater förrän till vi var blivit uthust ur europeisk havn och landa, men det var en risiko vi var villiga till att ta, till att vi glömmer ofta när jag spelar att ta som till korset vi spalade framan undan. Vi vill det ha en next större part av makrellen och vi tog risikoerna och så var det här, men här säger Rena Backan då är borde han bara kvui himmelsens namn att han en olovlig annektering av Krim och att de ryska soldater vapnar sent in i östra Ukraina lägga tid edgen i hans kurvan. Han säger vi får inte lägga edgen i hans kurvan. Och bakom för oss reisen teach ut utan något som helst hårt på ett vis. Nils, en spurning till Marion Eisner, men Nils, du markerar emot lata. Ja, nej, jag också det är väl liksom en ägg en kurv. I alltid så lycka kommentera att är faktiskt har vi lagt några ägg i flera kurvor. Det så är 20 år när det har just åren. Vi hittar efter en 20 år att tröjna så exporterar vi cirka 40% till ES. Vi det alla åkara ägg i ena kurv som är ES-kurven. Och här har vi gången så vi han att vi till flera era marknader bäj till Ryssland och till Kina och till USA har ökat vår upplåtning så att vi det kanske tattar på en 40% till för att de får ett eller halvering här eller kanske gott. Här så gör vi utvecklingen i export och ES händan linjen här. Det du ser på till. Ja, det ser vi till visst lägger till samma vi stora Bretland som tar väl limer i ES så för att 2001. Så var det om 40% allt i över vi ser ministrat som får till den marknaden. Och här har vi alltså diversifierar vi exporterar till Kina och till USA och så det har gått vara att man säger att nu kan man vara backlogger och säga när vi har lagt för några ägg och ta kurvorna som är i Ryssland till väl möjligt men alltså i kurser kan man säga att vi har lagt och ägg i flera kurvor än vi har haft negativt för. Ja. Så kan man kanske röna vara förklok för en av skilt och så säga att nu tar vi vissa ända vi av inte sälja mer till Ryssland att vi låta vara vi att flytta tan exportparten till digitala diktaturer i fjärrest nämligen Kina som kanske är en lugg så ostabil marknad. Ja, så jag skulle säga att vi utflyttar FNetta samma som Danmark utflyttar till Kina i lötnen som inte är så öjliga men alltså det är näka som för han är nice och det är en marknad som är i växt till Kina är snä den goda nästa linjen. Marion, markerar du till något som är sagt eller kan jag sätta där en spurning? Jag kunde också ha spurt du ju var ju diplomatiska maskinrum och lanche. Vi får runda av för löte. Äsni hör vi sett om spurning men klockan har 3 så det var inte själva lanche så. Du var vill sätta den första uttanríkispolitisk av stål som var i början av pastra lögmanskriftston, ja. Samstundis har vi ta stövna att varje politiker, trygdarpolitiker, uttanríkispolitiker är sambarst heimastuslåne och uttanríkispolitiska heimlarlåne dankst målsötja. Hver er avbjørnene vi reka en føroyskum uttanríkispolitikk, en sjálvstøvan føroyskum uttanríkispolitikk. Hver hava avbjørnene være i djøknen tøynar, fra tøyar man valgte å si at vi skulle hava en sjálvstøva føroyska uttanríkistjeneste. Kan du se sin om det? Ja. Först vill säga att förska uttanríkispolitiker som alltså gerande stävren tja en uttanríkistjänsten hever vara öliga nek handelspolitiker, frihandelssottmalar, fiskvinnsamrangar, fiskvinnpolitiker och det är rötja alla de fällaskapen som följer pastor NAF och NEFC, NASCO och det kända fällaskapen. IMO, VTO, nu WHO eisne, til ver Norrlandamål. Ta så ut eisne i ursliten her at Føroya vil øyla gjerne samstarva med Norrland, ta vil at det er mest av Øtlund, og jeg kan ikke ut fra at han som sværer ta hoksar om trygdarmål, ta man tåsar om samstarva med Norrlandamål. Og så det Arstes, Føroya har vi, og i Arsteska ranen lykkes jeg 1998, og Arsteska ran byrja i 96, så här har man väl också framskikter ursklädene. Så det handlar öliga om ivittige målsøker. Och här har vi så uttanríkispolitiska lånar från 2005, här som ting kunde vara bättre, men den loven gav och en frihet till att börja samrådningar utan att det danska systemet skulle vara vi. Man har en kunniga skilt i fördönen,
men man ska inte ha en accept från dönen. Det vill säga att det här man kort öliga självstöd till förjon. Handelspolitiker är felagsmål i ES. Det vill säga att danske handelspolitikeren är parster vid riken i Bryssel. Så ser det att vi eisne har uppbyggt expertis att vi öknar självt om man inte har haft finns så öliga nekva nutjar frihandelsåtmalar. Och så är det veterinärproblem som man vill vitla löst så vi är. Ta det snurr sig om trygdar så vill jag säga att det har inte fyllt så nek i kärnstaden. Men det poppar upp i mitten. Jag minns stått att när jag började till otroligt länge sedan. Ta kom det en telefon samröva om att nu skulle man installera skatteskipan som är ett SSB-far. Och det hade vi allt som hörst. Och det var en mål som hade kost i det danska systemet uppgång forsene. Men det anar vi inte. Det blev så inte tillnägg. Og så har det vært tjøkkene togene uttanríkispolitisk mål og militærmål her som Danmark har engasjeret seg ut i verden. Og her som føringer har sagt, ja, men det ikke eisende vidt. I 2005 så ble en felleserklæring gjort med Danmark og Føroyar, det så nevnte familjeskjellet. Og en regel her stender at vi skulle ekte medindrages og få avvarskan av avgjerer som hadde tutning for Føroyar. Og ta hoksa man mest om trygdar og verumal. Og det var godt, men man kom omkant til å si, ja, men når det tutning for Føroyar, når det ikke tutning for Føroyar? Det en radar oppe på samfunnet, så det tydelig tutning for Føroyar, men det til at Danmark för och weiter militära hjälp emot ISIL och Syria eller Irak som var för några år sedan. Eller ta och en russar ver kemiskt eittraver i Ånglandet. Och här har det så väl man politiskt över ut och sagt, ja, men vi har en mening, inte minst Irak och Afghanistans krig. Men her var Føroyar ikke vært i nærnamen noen maskinrommet. Men vi kunne jeg kanskje og sent og kanskje på iveflatene, vil jeg si. Men hvis noe til dømes man skal ha flikvar vi militærflikvaren i det første øke, ja, men så får Føroyar en ombøn om man vimersingar til at Danmark giver løyve til at militærflåfer fer i Føroyar så videre. Så det var mer at to i sfærene det har vært. Og då alltid at nei, man kan så taka atter arstes. Så senast i årene hever man i fyrirsettingene tydelig mest. Nå akkurat her som vi skulle være vi i. Og det hever man eisne. Men sånn det kanskje sitte her og si at man vet ikke hva man ikke vet. Men her hever først fyrirsettingene være vi og være nok så velkunna. Det er nekva funter til å være troen av selv at og fram. Man hever innrattet et trygdar rom med tingene så at man kan få troen av selv til det førske systemet. Og man hever rønt at gjørst en struktur så at han som skal informere oss om klassifisere tilfell og her som fører Danmark må eisne være trygg vi at vi håndterer det ordentlig og vi nøyes eisne å være trygg vi at vi får lov ved å håndtere det ordentlig så leser vi får at det politiske diskussioner som skulle til. Det er utrolig viktig. Og tog hever man eisne opprettet et trygdar som er absolutt denne fætene av at folk griner sin retter. Men det er mer at tog at du skal heve en forum
och i de översta politiska länen som kan tåsa uppe och diskutera tronarspårningar. Och här har man så eisen haft PET till att hitta efter om man nu häver om det är något elektroniskt och i nökron är rummen och tänka sig. Så läser att man kan tåsa sjön till utan telefon och färdtelefon vi. Och så till en infrastruktur som eisen ska vara i läge för att vi kunna engagera oss och ha som vi skiftar. Här kan det kanske lyckas säga att vi har nog så näkva lära eller vi är ganska syns och skilti och lutcenter till ta det var en fjällmillasöva framme för några år så igen ta en dansk minister en norsk minister minns inte akkurat han måste föra fra till han i brott trygdar reglerna vi har så en egen arbetstelefon vissar till Moskva så gör det ena sövi om ta samma och i Føroyum och sände till ödel elreina spurgade kvar politik det hade jag färdtelefon öken ta man får till suspekt främmande land eller samstartspartnerer och det var ungen tej vi hade såna och around någon Sverige ända när vi tar våra arbetstelefoner så att det var om ta tojna tar man huxa ifrån fujamallaran och ta la här så jag för ta ger ett landa och man sen så elstjärnan fujamallaran affära ner till dansk center för cybersäkerhet för att veta hur man skulle handfärda så det är någonting man ska lära för. Och jag kan säga att i mån till granskning i allt politik så handlar man helt att vi var färre fra då ett krut och kulor så färre till i konventionell krigsförsla men vi såg ju det överta bara nu vi såg ett klassiskt krutch i Ukraina tyvärr men annars är cyber security det som redan är kvar rastavner och workshops och webinars och vad det handlar om cyber och det är ett helt nytt fält som kanske öppnas för oss. Men tojen jag har skrivit spårningen till det kunde öttla så vi kan ta det sättne och på ett annat touchpunkt. Klockan är 20:03 att jag bara spyrja om ankra tyckon hever ankran spårning så för vi att runda av innan en liten löte regva. Trygdarspurningar det är mer politiskt hemlighetskrämmeri runt om trygdarspurningar än det är om boskaparliga spurningar och att och särskilt i Føroyum som släcker hevet hem också en gång underhand alltså att det också bara är nog så naturligt att det är nog folk som inte vet vad det är så svärt att det får sådana spurningar och vi såg ju att ta ena sväre gav en kraftig avbindning om att folk tolka cooperation som står här på som boskaparliga cooperation som omkratikon är som vinner. Jag vet inte vad det håller det. Lägger det kom en tanke om det att det ganska i sagens natur att trygdarpolitiker inte alltid kan diskuteras ut i öppna så är det avlängen att folk inte vet och folk är slags ulladen till att Janils. Jag har gått helt kött alltså jag har också sagt att samma tanken att ta i det inte för smalsöch så det är naturligt att man får ta sig om utanlandspolitik eller utanrikspolitik när man tar sig handel och som inte efter kräver att placera och sendstover så är det Öland stora mån efter kräver marknader som vi då har haft där ja utan Israel. Ja utan Israel här är en special case men kvar vet om det för att komma för handelsförhandla vi satt i var. Men det var ju så kanske nog så grejt att det är det här som alltså det som vi själva har arbetskan och som är ganska dominerar tankegångarna går ju också som arbetar till dagligt hur det är chauffören går mest flest har vet inte ordentligt men kanske det smittar av ist. Akkurat. Ja, här är en spårning. Nämligen. Akkurat. Akkurat. Och jag vet inte om att hörta mikrofonen tändrar inte, men
hvis man hikker etter sværmulighetene, og jeg vet ikke, Grønland, Osland og Føroyen, så sværer føringer i nekst større mån enn Oslender og Grønlander at de eller vid ikke vita. Jeg halte, kan jeg lukkast Ja, altså, ja. jeg halte til at for atter mye ver, så halte jeg at jeg osand ut til linjene som Kringvarp har tidlig for nok snakk om sujane, nemlig at den avmarskede orskan, hun skulle brukast til at dekka okkar egna gjørelde, sjålvan skal hun til, men at vi måtte mer eller mindre droppa utenlandsdekning. Og jeg halte at det hever sina avskan, tog at vi trenger akkurat som at vi trenger til å sutja en tromfilm i Føroyen, drama i Føroyen, trenger vi eisne til å sutja utenlandsstoff, dekka av føroyskum, kanskje enda vi føroyskum, vimmerskjæren, etla lagnon som så, etla så, det gjør den mer nærværende, og vi sutja det nå til John Era Marston, til Polans, at vi er glad for å sutja, og om vi kunne sutja det samme Sky eller BBC eller hva vi kunne, det kommer nærre og vi engasjerer oss mer. Jeg har alltid at det henger eisen sammen, at vi ikke har sånn en utenlandsdekning. Akkurat. Takk for det. Ja, tverrspurninger her. En mikrofon her, rikker om. Ok, godt triks at hendrene, ja. Vi går her oppe, Brynhild. Ok. Ja. Takk for det. Jeg har en spurning som handler til dels om noe vi ikke snakker nekk om, og til militært isenkram. Og derfor kanskje ikke komme bak på noe at det har vi radarene gjøre. Men altså, hvis vi ikke etter til dømes ta i ISAF trekte seg ur Afghanistan i fjør, da lærte man en rikva herne ut til etter for milliarder opphatt. Og ta og nu Ukraina invaderet av Russland, så sendte man herne ut til 4 milliarder. Altså Vestar og Javelin-missiler og jetjagar 4 milliarder. Og det er ikke no questions asked. Det er bare sendt av sted. Og nu var en testa her som visste byte om hvordan jeg tog under vi å betala for radarna. Og det var en stor morlåt som sier nøy, og særlig en flente sin rett tog, ja. Så det var sin en respons på akkurat respons. Tog jeg vi har sin hodla spyrir en fyrvarande løkman og mer som vi vil nekve det diplomatiske arbeid. Kan man tega det for givet at det sammenhenger mittelen reisratten og en sånn utgjør og til hva betaler? Og det virkelig så verilega fjerst at ikke oppnå til at en annen instanser betaler for herne utgjør som kanskje sørste enda til å ta ekne verje først og fremst og okra ekne, altså okra verje sekundært. Det er spurningen. Johannes eller Mario, Anna Radiko? Altså, jeg har alltid kunnet se han radar som en teknisk installation som kan gjøre til at dere vite mer om hva det fyrer først. Altså, hadde det ikke et avloppsvopp som installerer på sottfeltet, hadde det en installation som skal si og til at det bare store hålet som her av akkurat leien som ikke dekker noen radarer, at han nu vil dekka og at han informasjonen kan komme til gåver som skal bruke den. Til andre nøyene heldur at jeg halde det pura naturligt at radaren vil oppsetter etter innskje fra døgnen har vi skilt, og at han som innskjer han må eisen gjalda for igjen. Og det kan ikke for at være at han fører skattsalderen som skal bløve for å sette radaren opp, og må kunne få noen samstarven om det til sånn helt andre spurninger. Og jeg halte eisen til nok så relevant at teka spurningen om bemanning av radaren opp, at man kanskje kunne finne forlegget med noen føringer til at omside radaren og haft daglige etterlid ved radaren. Men selv installasjonen halte jeg til rymelig at han som sitter innskje fram om å få radaren skal gjalda. Men at han kommer, det det naturlig. Det halte jeg pura. Eisa. Marion? Ja, det var det som nevnte at det Men det var tog at jeg husker at det var så øyelig eksplisitt og i urslit noen at vi ikke skulle betale og at vi skulle være in charge og rekan. Og jeg spekulerer på, ja, men hvor var det så eksplisitt og i timon urslit noen? Man kan vel huske seg at det er noe betale og føringer vil involvere radaren
det inte ivast då, tror jag förkar har alla tunna vilja uppbyggt expertis och så vidare. Men spårningen från Heina var kvad undra tyckon och ursliten och vi ser bara att de urslitna de undrar med att det skulle vara så tydligt Och så töln bantera. Vi spyrja if Faroese authorities decide to install a NATO radar, Faroese and not Danish authorities should be in charge of it and run its daily functions. Av føroyskum I kanningene. Og så 31 pura samt, 22 nok så samt, og så 23 in between. Så helten samt, men hvis vi så færre vi til, skulle vi betala. Og til det som du sier. Ja, det var imot til at sånn jeg for føringar sier, jeg vet ikke. Så visste det der knappt, ja. Det var mer det som helt være food for thought, som man sier. Takk for det. Vi tar næst sørste spørning nå. Magne, gjørs vel. Ja, en synder at det en spørninger, men det en løsninger en hullæring at det her vi som passiviteten og imot til uttanríkispolitisk mål, eller alt sjåva politisk mål I Føroya, hun rettelig store, og jeg halte at det ikke skreft å si, nå den radardiskusjonen fremme, at føringen damer åloksalige vel å flykva under radaren. Og det fikk jeg med den andre øyelig kontantmelda atter I sønner tog, da jeg ble nok så involveret I en sak nere I Katalonia. Jeg vet ikke hvordan jeg folk ikke kom til meg og fortalte meg, vi føringar skulle ikke hava några meningar vi skifter ærasten I heimatjåpen, selv om du skal ha pætvias nær til vi får bare for 3 out. Ja. Og det samme galtande I alle møvlige og øren spørningen, vi praktisk, politisk, øyelige opportun til det kommer til at taka støver. Vi opportun på tamman som lunch, og det tjener okkon, så det funnt, men skulle vi taka en støve som vi ikke får næga borster her nu, vi kontantar I avrakning, så lader vi det standa. Hikk bare etter okkara, så sier mæren samband ved Danmark, som I mer enn 70 år har li ulma og klara. Her var vi til arbeidene, eller har vi hinne arbeidene? Skulle vi ta arbeidene, eller skulle vi ikke ta arbeidene? Vi enda bakka I innanfor det sørste 15 årene, til at vi fein innan folk en EU-pass I stor rundt hele for å kunne feres frutt innanfor ES, men vi vil bestemt ikke være limere til å arbeidene av sånne ting. Vi lever I en sånne tvøydalt der vi Men det ikke avkjent ærestene at uttanríkispolitisk mål og litt noe ahua. Mine røynder for folketingen til dømes, hvis det lurt etter de store debatten, så snakka flokkene iver høyre som uttanríkispolitisk mål. De snakka der bare innanríkispolitisk mål, tog de hever ångan appell ut I falskjen, og det var ångan til givlere atkvøver. Tog djevet det heller ikke noe førjene for inn og tog som uttanríkispolitisk mål, som vi ikke engang omsitter selv. Og tog ferdig av øyla luttland resonans og I falskjen, og tog ferdig unga avrokning til politikere som taget opp. Og her krevs det så at man gjør meira borser som Brynhild sier, en viss amon til oppæling, det kan være jøkken medier, det kan være jøkken Fróðskaparsetur, det kan være jøkken menta politiske vidtjerer av okkara støve I mon til umheimin. Og han sier vi velja å si, jeg tog ikke takka støve, ta løs ikke videre så små, og hva var det, la det bare til noen annan. Så må vi leve ved konsekvensen av tog som undertaget avgjør okkara vekkene. Til her utkjedan løper av halda. Og en parster av det kunne man hjelpe på, var at uttanríkispolitisk mål I landstøyren, eisne fevndi at vidgjera alt det som hever vi felagsmål å gjøre, alt det som vi ikke hever ivetig. Jeg opplevde I flåferslet til dømes, at I Føroya har man ångan holdning til det som regulering av flåferslet iverhøver. Men I Grønland, her har man hovast alt grønlandske omsitting som har minst 4 funter vid danska festmålere hvert eneste år, og I åravis lovgaver av ymskumslæ, som var felagsmål. Altså det vil si at man oppbygde I hvordan en holdning til noen ting, selv om man ikke har reisratten og sånne ting. Her kunne vi til alt opp en meira mentan holdning til uttanríkispolitisk mål. Og her kan så nevne for langt å si at til nekvar kanningar, altså gransking og velger atfer ærestene, da man spyr folk, hva det viktigast for til, da du først har sett at du krossa,
och så kan man prioritera 1, 2, 3, 4, 5. Ta uttanrikis och trygdar och väljarpolitiker typiskt längt ner i listan om alltså i de flesta länderna runt om oss och överhuvud det är inte det som flyter ätkvöver och väl. Jag håller jag vi färdig till sista spårning till nu klockan så näck. Gör så väl. Jag håller vi skulle inte vara så chat av ödlan timon som säger jag vet inte. Det är kloka. Og til dømes her, ja, eller nei, eller jeg vet ikke, betala 330 millioner danska kroner. Hvis jeg spør, her skulle det være en 4 blokker her man kunne skrive inn, spurningen naiver. Her ser vi næst for. Tui at det helder steg skulle vi betala samma procenttal per borgare i Føroya som det kostar hver borgare i Danmark att betala. Så det finns ju helt ära mynd. Så det finns ju sindra medarbetare istället för allt ädla onche. Och då är en tendens till jag vet inte att svära till vill du att förungar ska dricka vatten eller mjölk. Jag vet inte och skulle förungar bygga i havn eller jag byggt jag vet inte. Jag hade bara en kommentar till alltså jag vet inte. Kanske är det att det är klokast. Akkurat, och vi är här jag tar som då, det är faktiskt större mån kvinnor, näst större mån kvinnor än män som Sverige, jag vet inte. Och typiskt de yngste och de äldste som säger, jag vet inte. Vi har fått sett ner, vi tackar det, vi dör på hemma. Till tyckon som är svita då så heter pappan som sitter här. Du nämnde Batchamun Jan. Men nu miste jag fullständigt try. Större mån kvinnor än män säger jag vet inte och män sälja män mot attarli. Män i 13 och 14 tar sig allt jag vet inte. Du tar vita allta, tar lukka mycket hur komplexa spurningar är och hur kanske absurda det är så hör man alltid svära. Så det kan gott vara att de som Sverige vet inte har en större inled och i sina egna avmarskingar och hur komplexa spurningar är. Hellre än att de som verkligen inte vita. Så har det gått på en eisne. Fint. Jag hade för bara runda av. Jag får säga 1000 tack till alla tyckon som kommer. Och till vissa nägar sidor efter online ut i världen så stora tack för tyckra lotuga. Jag får säga 1000 tack till tyckon till det en gång finns ett glas av vatten här på. Jag huxar om det medan de pratar. Nils Winter, Marion Hansarötter, Jans Eidskort och Brindle Thompson, Joe Damnan Hond. Och tusen tack till Ötlikon, tack till Lower för att det var steg för så kan inte herre och till hans Antor och Avelux manningarna för teknik. Tusen tack för det.